محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله رب على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita bertasmiyah. Hanya tahlil dan dua haul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبية سميتك بما سماك الله تعالى دينا مثل لطيفة بنت محمد نور إفان شاه بارك الله فيها بارك الله فيها بارك الله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبية سميتك بما سماك الله تعالى دينا مثل لطيفة بنت محمد نور إفان شاه بارك الله فيها بارك الله فيها بارك الله فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبية سميتك بما سماك الله تعالى دينا مثل لطيفة بنت محمد نور إفان شاه بارك الله فيها بارك الله فيها بارك الله فيها وجعل من عباده الصالحين. آمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma Allahumma ij'al hadha salihah ta'ah ya rabbi wa ana walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. ما سنقرأه من القرآن العظيم وما سنقرأه من الأعمال من القراءة والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، نهدي ثوابها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله وأصفياء الله في مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح Haji Muhammad Nurhan bin Imas, Haji Mukhtar Lutfi bin Muhammad Nurhan, Alif bin Jailani, Saniyah binti Abbas, Imas bin Alaq, Icat binti Labai, Abdul Hajat bin Basmah, Narintan binti Syahrul, Haji Apan bin Alif, Sasi bin Alif, Haji Hasan bin Alif, Nurlian binti Kacut, Sahrul bin Fatmah, Basmah binti Hawa, Rosmiyati binti Nurwan, Asran bin Hawa, Sartati Ata binti Hawa, muslimin wal muslimat, anallaha yataghashsha jami' bil rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يافي نعمة يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. جودك وكرمك تواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما قلنا منك لا إله إلا الله، وما قلناه منك سبحان الله بحمده، وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أزواج رسول الله الطاهرة أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا، وخصوصا سيدة فاطمة الزهراء ووالد الحسن والحسين وذريتهم الجميع، ثم خصوصا ثم إلى أرواح من اجتمعناه، خصوصا إلى روح حاجي نورحان بن إيماس بن مختار لطفي بن الرحمن Arhana Bapak Alif bin Jailani Usaniyah binti Abbas Imas bin Al-Gijad binti Labai Abdullah Hajat bin Lasman Nurintah binti Syahrul Haji Afan bin Alif Bapak Sasi bin Alif Haji Hasan bin Alif Nalian bin Syahrul bin Fatmah Basmah binti Adam Rus binti Rusmiyani binti Norman Hasanan bin Adam Haratati Atab Muslim وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجنتم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عما أوصل اللهم توبة ذلك منا واجعله هجابا لهم من النار والستر لهم من النار واستر لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من التوب أجزله أوفر وتقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقيب الصالح. اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisa mendidik, membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati wabil khusus Ustadz Salman
yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, terus bisa membimbing kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus sahibul bait yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajatnya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, duduk di tempat ini. Yang pertama adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menghadiri haul, dan juga kita menghadiri acara tasmiyah yang mudah-mudahan itu semua Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tasmiyah atau memberi nama kepada seorang anak ini adalah hak mereka yang menjadi kewajiban bagi seorang orang tua. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasannya memberi nama yang baik ada dua hak orang tua bagi setiap anaknya. Yang pertama adalah dia memberikan nama yang baik, dan yang kedua adalah memberikan didikan adab yang baik juga. Jangan sampai seorang orang tua meninggalkan hak-hak anak-anaknya dengan tanpa memberikan nama yang baik. Nah, nama yang baik ini nama yang seperti apa? Bukan yang terdengar baik. Ya, kita ini sering mendengar nama-nama terlihat baik, terlihat bagus, tapi ternyata artinya jelek. Ya. Seperti kalau di Jawa itu pernah ada seorang murid bertanya kepada ustadznya. Ustadz, kata murid ini, saya ini punya anak. Saya pengen nama yang bagus. Kata ustadznya ini, silakan. Kamu cari saja di Al-Quran, itu banyak. Ustadznya juga salah. Ya, suruh cari di Quran. Ini orang awam, orang nggak ngerti. Akhirnya si orang awam ini datang lagi ke ustadznya. Ustadz, saya sudah ngasih nama Tony, ya, terdengar bagus. Kata Ustadz nanya, kamu dapat dari mana nama Tony? Di Quran nggak ada. Ada Ustadz, ini katanya awal. Apa? Syaitoni. Ya. Dari Syaitoni dia ambil Tony, bagus katanya. Nah, maka dari itu kita ini sebagai orang tua jangan terlihat bagus tapi ternyata artinya buruk. Orang tua memberi nama kepada anaknya adalah suatu kewajiban yang mana harus dengan nama-nama yang baik, dan juga jangan lupa mendidik anak-anaknya dengan baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga kita pada siang hari ini, kita selain tasmiyah, walimatut tasmiyah, kita juga hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syata, beliau menukil dari Imam As-Saqati. Imam As-Saqati ini beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Lianna dzalika ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah barang siapa, kata Imam As-Saqati, barang siapa yang dia bermaksud datang ke suatu tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut telah mendatangi taman dari taman-taman surga. Karena kata beliau, tidak mungkin orang itu datang ke Maulid Nabi kecuali dia membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis dikatakan, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, tuh kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintaiku maka dia pantas bersamaku di surga. Maka mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam masih di dalam kitab I'anatul Talibin,
Syekh Bakri Syato, beliau menukil juga kalam atau ucapan Imam Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Beliau pernah mengatakan, man hayya'a li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala li ajli ta'dhimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu ma'al firqatil awwalin. Dikatakan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, beliau mengatakan, barang siapa orang yang dia menyiapkan makanan untuk membaca maulid Nabi Muhammad, dan juga dia mengumpulkan orang-orang, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya untuk membaca maulid Nabi juga. Dan juga dia selain itu menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, dan juga bersolek atau memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, rapi. Ya. Hanya karena untuk ta'zim atau memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan orang-orang firqah awalin. Firqah awalin itu golongan yang pertama, yaitu minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, dengan para anbiya, dengan para orang-orang mati syahid, dan juga dengan para orang-orang saleh. Maka mudah-mudahan khususnya Sahibul Bait ini mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang yang firqah awalin, yaitu orang-orang saleh, orang-orang syuhada dan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid Nabi, yang namanya Maulid Nabi ini kadang kita suka, pernah nggak kita berpikir kenapa kok Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan kok di bulan Rabiul Awal? Atau kenapa Nabi Muhammad ini dilahirkan pada hari Senin? Kenapa kok nggak di hari-hari yang lainnya? Sedangkan kalau kita tahu, kita sering mendengar bulan Rajab ini bulan mulia, bulan Ramadan bulan mulia, bulan Muharram bulan mulia. Tapi kenapa Nabi Muhammad dilahirkan bukan di bulan mulia? Di bulan Rabiul Awal. Dan juga Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kenapa tidak dilahirkan di hari Jumat? Kita tahu hari Jumat ini Sayyidul Ayyam. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Sayyidul Ayyam, tapi dilahirkan pada hari Senin? Maka kata para ulama dikatakan, Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Muharram, tidak di bulan Rajab, tidak di bulan Ramadan, karena bulan-bulan itu sudah mulia. Kalau Nabi dilahirkan di situ, berarti yang memuliakan, yang mendapatkan kemuliaan itu Nabi dengan sebab bulannya. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang di situ tidak ada kemuliaan sama sekali, Rabiul Awal menjadi bulan mulia dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, bukan di hari Jumat. Kalau di hari Jumat itu sudah Sayyidul Ayyam. Kalau Nabi dilahirkan di situ, Nabi yang kecipratan kemuliaan dari Sayyidul Ayyam, dari hari Jumat, bukan Nabi yang memberikan mulia kepada orang lain. Tapi ketika dilahirkan di hari Senin, Nabi Muhammad SAW memberikan kemuliaannya kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain tersebut menjadi mulia. Maka ini adalah, kalau kita berpikir tentang masalah ini, maka ternyata segala sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang tidak ada nilainya, kalau dia disandingkan dengan sesuatu yang mulia, dengan sesuatu yang agung, maka itu sesuatu yang tidak ada harganya akan menjadi mulia. Seperti contoh, di tempat kita ada seorang ulama, ada seorang guru, orang tuan guru misalkan. Beliau adalah orang yang alim. Kita pun menghormatinya, betul. Kita menghormatinya, betul Kak? Kalau ada orang alim, kita menghormatinya. Nah, si orang alim ini, beliau kemana-mana pakai sandal yang sudah jelek. Ya, datang misalkan ke rumah ini, pakai sandal yang jelek. Pasti kita ini tahu nih, ini sandalnya
muallim, ini sandalnya guru. Kita yang melihatnya walaupun itu maaf-maaf cuman sandal jepit, kita bawa. Ya, kita pindahkan ke tempat yang lain supaya tidak bercampur dengan sandal orang lain. Ini sandal tidak ada harganya. Bahkan ini sandal ada sandal yang jelek kita katakan. Tapi siapa yang menggunakan sandal ini? Seorang yang mulia, seorang yang agung. Ini sandal yang gak ada harganya jadi mulia. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ketika segala sesuatu disandingkan dengan sesuatu yang mulia, dia akan terangkat menjadi mulia. Maka sudah seharusnya kita, orang-orang yang selalu banyak dosa, orang yang kita ini selalu banyak maksiat, harus berusaha supaya kita bisa hati kita ini memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ya kita berkumpul seperti ini adalah untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meninggalkan majlis-majlis seperti ini. Majlis maulid Nabi kita tinggalkan. Sudah kita menjadi orang yang jauh dari Allah. Sudah kita nggak punya hubungan apa-apa dengan Nabi Muhammad SAW. Tambah kita tidak mau hadir majlis-majlis semacam pada siang hari ini. Segala sesuatu yang tidak mulia akan menjadi mulia karena sesuatu yang mulia. Nah, makanya diceritakan Sayyidina Anas bin Malik zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sayyidina Anas ini adalah seorang sahabat Nabi yang juga sahabat yang khidmat kepada Nabi 10 tahun kurang lebih. Beliau ini pernah pada suatu hari di rumahnya ini kedatangan seorang tamu. Nah, ketika ngobrol-ngobrol sama tamunya ini, Sayyidina Anas ini mungkin keringatan, mungkin apa di wajahnya ini akhirnya dilap lah. Wajahnya ini dilap dengan sapu tangan. Ya, dengan sapu tangan. Sudah dilap dan lain sebagainya. Sapu tangannya ini diberikan kepada pembantunya. Pembantu ini sapu tangan ini kotor, tolong bersihkan. Sama pembantunya, kalau kita membersihkan lap itu atau sapu tangan itu bagaimana? Dicuci. Cuci pakai air. Ini enggak. Pembantunya bukan mencuci dengan air, tapi malah dibakar ini sapu tangan. Maka si tamunya Sayyidina Anas ini kaget. Kok membersihkan lap atau membersihkan sapu tangan ini kok dibakar bukan dicuci? Udah. Setelah itu sapu tangan yang tadi dibakar itu, subhanallah ketika diangkat lagi itu sapu tangan, tidak terbakar sama sekali. Bahkan si sapu tangan tersebut yang kotor itu menjadi bersih kembali. Tambah kaget lagi ya, tamu yang melihatnya ini. Masya Allah kata tamu ini, kok bisa seperti itu? Akhirnya Sayyidina Anas yang melihat tamunya ini dalam keadaan terkaget-kaget, dalam keadaan heran, akhirnya memberitahu, wahai fulan, kamu tahu nggak ini sapu tangan punya siapa? Enggak wahai Sayyidina Anas, saya tidak tahu. Ini adalah sapu tangan yang dulu pernah dipakai Nabi Muhammad SAW. Sapu tangan itu nggak ada harganya, Pak. Nggak ada harganya sapu tangan, apalagi kalau sudah kotor. Tapi ini sapu tangan siapa? Sapu tangan yang dulu pernah dipakai Nabi Muhammad SAW. Api tidak mampu membakarnya. Bahkan api yang membersihkan adanya noda-noda di dalam sapu tangan tersebut. Ya. Makanya sudah disandingkan dengan sesuatu yang mulia akan terbawa mulia. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ini semua di dirinya Nabi Muhammad SAW ini mulia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad ini mulia. Keringatnya saja Nabi Muhammad SAW ini, kalau keringat kita ini bagaimana? Ya. Tapi keringatnya Nabi Muhammad
Para sahabat itu sampai dari sebagian istri Nabi Muhammad itu sampai rela menunggu keringatnya Nabi Muhammad dijadikan parfum. Ya. Bahkan bukan hanya keringat, darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bekas bekam Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat itu diperintah oleh Nabi, wahai sahabatku, tolong ini darah bekas saya, bekam ini tolong dibuang. Ada sama sahabat ini ke belakang, balik lagi, wahai Rasul, darah yang engkau perintahkan kepadaku untuk dibuang sudah aku simpan di tempat yang paling aman. Kata Nabi Muhammad SAW, dikemanakan? Saya telan wahai Rasul. Maka kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menelan darah tersebut, maka orang tersebut tidak akan terkena api neraka. Ya. Darah ini kalau kita melihat kadang-kadang jijik, tapi ini darah siapa? Ya. Bahkan sebagian orang lain ketika Nabi Muhammad SAW itu digunting, rambutnya Nabi Muhammad itu, para sahabat itu sudah berkeliling rebutan pengen mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya katakan dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad ini semuanya mulia. Ya. Kalau kita menceritakan tentang kemuliaan Nabi, nggak ada batasnya. Kita bisa duduk di sini sampai 2 hari 3 hari, ya, menceritakan Nabi Muhammad. Itu pun yang ada di kitab. Ya. Makanya Al-Imam Al-Busiri itu beliau menjelaskan, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kata beliau, keutamaan Nabi Muhammad ini tidak ada batasnya. Ketika orang dia mau membahas, mau membicarakan tentang keutamaan Nabi Muhammad, nggak ada batasnya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, ada, kata beliau, seorang ulama yang menulis kitab tentang keutamaan Nabi, tentang sirah atau perjalanan Nabi itu 40 jilid. Kata beliau dikatakan, ini nih sebagian kecil dari keutamaan Nabi. 40 jilid. Masih sedikit katanya. Nah, makanya saya katakan kalau kita membahas tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW tidak akan ada batasnya. Nah, maka dari itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya majelis semacam pada siang hari ini adalah untuk memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ya, untuk memperkuat ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad, untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena percuma kalau kita masuk surga tapi di situ tidak ada Nabi Muhammad, ini percuma. Mungkin kalau sebagian orang ini mengatakan, yang penting saya masuk surga, tapi kalau sudah derajat-derajat orang-orang saleh terdahulu seperti Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau sampai mengatakan, wallahi kalau seandainya Allah memasukkan saya ke surganya Allah dan di situ tidak ada Nabi Muhammad, lebih baik aku tidak masuk surga. Ya. Makanya dengan adanya acara seperti saat ini adalah untuk memperkuat ikatan kita, ta'alluq kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dan untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya diberi kecintaan yang tinggi kepada Nabi Muhammad, diberi ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.